тамошобинони азиз, ҳаводорони барномаҳои телевизиони Баҳористон. Инак шумораи навбатии барномаи Ангубинро тариқи телевизиони Баҳористон бо иштироки Манижаи 6 сола шаҳри Душанбе пешкаши шумо мегардонем. Мо дар ҳар барнома мекӯшем то шуморо бо ҳунару маҳорати бози хурдсоли соҳибистеъдоди дигар ошно гардонем ва ин танҳо баҳри болидарӯҳии шумост. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо Манижа бону мебошад ва биёед бо худи ӯ шинос мешавем. Салом Манижа бону. Салом. Ба барномаи Ангубин хуш омадед. Раҳмат. Хуб, Манижа, метавонед ба тамошобинони телевизиони Баҳористон ба ҳамон нафароне ки тариқи экранҳо шуморо тамошо карда истоданд, дар бораи худ каме маълумот диҳед, аниқтараш худро муаррифӣ кунед. Ман Садарқулова Манижа, зодаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияи Шуғнон, деҳаи Манем мебошам. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе зиндагонӣ мекунам ва тарбиятгирандаи 64 кӯдакистони ноҳияи Шоҳмансур мебошам. Хеле хуб, шумо дар бораи худ ба мо маълумот додед. Акнун метавонед гӯед ки дар оила чанд нафаред? Мо дар оила 5 нафар: модар, падар, биби, бародар ва худам. Хеле хуб, дар бораи кадом аъзоёни оилаатон шеър медонед? Ман мехоҳам аввал дар бораи оилам шеър қироат кунам. Хуб, марҳамат, мо интизорем. Мо чанд касем дар хона? 1, 2, 3, 4. Падарҷони ҷонона, модарҷони ягона, биби қанду асал, бобои ҷону ҷигар, ҳам хоҳару бародар, ҳамсакчаи пушти дар. Офарин. Акнун аз яксар дар бораи аъзоёни оила шеър мехонем, ҳа? Масалан, дар бораи модар. Одамиро гар худо орад нахуст, одамиятро модар кунад дуруст. Модари фархунда шогирди худост, устоди даргоҳи кибриёст. Офарин. Дар бораи падар чӣ шеър медонед? Бале. Марҳамат. Эй падарҷон, хоки поят мешавам, вақти пирӣ ман асоят мешавам. Бо ҳама дору надори зиндагӣ, рӯи ҳавлӣ кафши поят мешавам. аҳсан, ба шумо гуфтед ки дар хонаатон бибиатон низ ҳаст, ҳа? Бале. Дар бораи биби шеър медонед? Бале. Марҳамат. Биби ҷонам меояд, дилу ҷонам меояд, аз роҳи дур меояд, ба зур меояд. Бибим ояд мо хурсанд, кисаҳояш пури қанд, мағзу мавиз меорад, чизҳои нағз меорад. Бибим кони афсона, бибиҷонам ягона. Бибим ояд мо хурсанд, равам курпача орам, болини қу гузорам, нонаки нарм биёрам, чояки гарм биёрам. Бибиҷонаш шинонам, хафа шуда намонам. Бибияки хушрӯям, бибияки қисса гӯям. офарин ба шумо. Дар бораи падар хондед, дар бораи модар хондед, дар бораи биби хондед. Акнун як аъзои дигари оилаатон мондааст ки шумо дар бораи ӯ шеър нахондед. ин бародар мебошад, ҳа? Додараки нағзи ман, донаи пурмағзи ман, мағзи донаи ширин, ниҳоли сарсабзи ман. офарин. Дар бораи худатон чӣ шеър намедонед? Не. хеле хуб. Акнун биёед каме ба мавзӯи дигар мегузарем. Мо дар куҷо зиндагӣ мекунем? Мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагонӣ мекунем. пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шаҳр аст? Пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе. дар бораи ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ва умуман ватан шеър медонед? Бале. марҳамат. Тоҷикистон, Тоҷикистон, мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму озори ту. Аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст. офарин. дар бораи шаҳри Душанбе чӣ шеър медонед? Бале. марҳамат.
Облака плывут по небу, словно море корабли. Где бы я сегодня не был, слышу голос твой вдали. От высоких гор Вазовских и до улицы Айни. Душанба, мой Душанба, ты всегда в моей судьбе. Буду верить и любить, без тебя мне не прожить. Здесь мой дом, мои друзья, здесь живет семья моя. Душанба, мой Душанба, ты всегда в моем судьбе. تشکر زیاد تماشابینان عزیز. این زمان манижа бону дар бораи шаҳри душанбе як шеъри зебоеро бо забони русӣ қироат намуданд ва мо суҳбати худро идома медиҳем. Чун сухан дар бораи ватан меравад, муқаддасоти ватанро номбар карда метавонед? Бале. Марҳамат. Парчам, нишон, суруди милли. офарин. Акнун дар бораи ин муқаддасот ба мо маълумот дода метавонед? Масалан, парчами ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд ранг иборат аст? Парчами ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 ранг иборат аст. Кадом рангҳо? Ранги сурх, сафед, сабз. Боз дар миёнаи рахи сафед афт иқлим, афт бародарон, тоҷ. Акнун дар бораи парчами ҷумҳурии Тоҷикистон шеър хонда метавонед? Бале. Марҳамат. рангҳои парчами мо хушҷило, тоҷи он мероси кайшоҳӣ бар мо. 7 тахтар, 7 бурҷи роҳи нур, роҳкушою олами бахту сурур. Тоҷикистон парчамат поянда бод, ҷовидон фарзандҳоят зинда бод. ранги сабзаш сабз шуд аз ҷони мо, ранги сурхаш хуни аҷдододи мо. дар сафедиаш раҳи бахти сафед, мебарад моро ба фардои умед. Тоҷикистон парчамат поянда бод, ҷовидон фарзандҳоят зинда бод. ташаккури зиёд. Дар бораи нишони давлатӣ чӣ гуфта метавонед? шаҳр дода метавонам. Метавонед? Марҳамат. пахта бойгари давлат аст. кӯҳ, гандум, китоб, 7 ситора, тоҷ, офтоб ва кӯҳ. хеле хуб. яъне шумо ҳама он расмҳое ки дар нишон дарҷофтанд, шумо онҳоро номбар кардед, ҳа? бале. хеле хуб. акнун суруди миллӣ, ҳа? суруди миллӣ шеъри кист? шеъри Гулназар Келти, оҳанги Сулаймон Юдаков. метавонед як порчаи онро барои мо хонед? бале. марҳамат. ҷори арҷманди мо, ба бахти мо сари азизи ту баланду бод. саодати ту давлати ту бегазанду бод. зи дурии замонаҳо расидаем, ба зери парчами ту саф кашидаем. зинда бош эй ватан, Тоҷикистони озоди ман. хуб, кифоя аст. мо боварӣ дорем ки шумо ҳама порчаҳои суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро метонед, вале барои мо ҳамин як порча кифоя аст. хуб, суҳбати худро мо идома медиҳем. мегуфтед ки қаҳрамонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон киҳоянд? Садриддин Айни, Бобоҷон Ғафуров, Мирзо Турсунзода, Эмомалӣ Раҳмон, Нусратулло Махсун ва Шириншоҳ Шотемур. ҳастам ба шумо ҳама қаҳрамононро номбар кардед. акнун мегуфтед ки Садриддин Айни кист? Садриддин Айни сардафтари адабиёти тоҷик. сардафтари адабиёти муосири тоҷик. аз Садриддин Айни ягон шеър медонед? бале. марҳамат. Садриддин гуфтааст: биёед эй рафиқон дарс хонем, ба бекорию нодонӣ намонем. ба олам ҳар касе бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. яъне Садриддин Айни бо ҳамин 4 мисра шеъраш ҳамагонро ба илмомӯзӣ ва китобхонӣ даъват кардааст. бале. сардафтари адабиёти муосири тоҷик Садриддин Айни ки бошад, сардафтари адабиёти классики форси тоҷик кист? Абу Абдулло Рудакӣ. офарин. шумо айни замон дар бораи қаҳрамонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, аниқтараш яъне онҳо 6 касанд ва ҳамаи онҳоро шумо барои мо номбар кардед ва ман мехостам донам ки дар бораи қаҳрамонҳои таърихӣ маълумот доред? бале. марҳамат. Темур Малик, Восе, Деваштич, Спитамен ва ғайра. хуб, дар бораи ягон тои онҳо маълумот дода метавонед?
درباره اسپیتامین. مرحمت. اسپیتامین یکی از قهرمانان تاریخی خلق تاجیک بود. او در سقوط و باختر سالهای 329 سالهای 327 بر ضد لشکر اسکندر مقدونی جنگیده زیاد دشمنان را هلاک میکرد. اسپیتامین قهرمانانه در این جنگ هلاک میشود. باز درباره کدامی از قهرمانهای تاریخی معلومات دارید؟ از واسه. مرحمت. واسه نیز یکی از قهرمانان تاریخی خلق تاجیک بود. او از ظلم و قشاقی اساساً در خاولینگ و بلجوان بر ضد لشکر امیر بخارا جنگیده زیاد دشمنان را هلاک میکرد. در آخر واسه دستگیر شده او را در شهر سبز به دار می آویزانند. آفرین. باز درباره کی معلومات دارید؟ درباره دوشتی که از قهرمانان خلق تاجیک بود. وی بر ضد لشکر عرب مبارزه برده است و زیاد دشمنان را هلاک کرد. خودش نیز در این جنگ قهرمانانه هلاک شد. آفرین. باز درباره دیگر قهرمانان چی معلومات داده میتوانید؟ درباره تیمور ملیک. درباره تیمور ملیک مرحمت. تیمور ملیک یکی از قهرمانان تاریخی خلق تاجیک بود. او با مقابل چنگیزخان مبارزه برده زیاد دشمنان را هلاک میکرد و خودش نیز قهرمانانه هلاک میشد. یعنی خود نیز قهرمانانه هلاک شده است هم؟ تماشابینان عزیز خاطررسان میشویم که شما عین زمان برنامه انگوبین رو طریق تلویزیونی باهرستان با اشتراک منیژه 6 ساله شهر دوشنبه تماشا کرده ایستادید و خاطررسان میشویم که عین زمان منیژه برای ما هم درباره قهرمانان جمهوری تاجیکستان و هم درباره قهرمانان تاریخی نقل کردند و ما باوری داریم که منیژه در این باره معلومات خود را باز زیادتر و وسیع‌تر میگرداند و باز با نویگری های دیگر به برنامه انگوبین میآید. ولی ما باشیم حاضر برنامه خود رو ادامه میدهیم. منیژه، ما علاقه درباره مقدسات، درباره قهرمانان تاجیکستان گپ زدیم هم. اکنون به ما میگفتید که جمهوری تاجیکستان از چند ولایت عبارت است؟ جمهوری تاجیکستان از 3 ولایت عبارت است. کدام ولایت ها؟ از 2 ولایت مأموری، از 1 ولایت خود مختار، از 62 ناحیه مأموری، از 17 شهر، از 54 شهرک و 280 جماعت دارد. خیلی خوب. هم با شما واقعا هم این معلومات ها رو شما به نهایت خوب از خود نمودید. اکنون به ما میگفتید که همون ولایت ها رو نامبر کرده میتوانید؟ ولایت سوغد، ولایت ختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ناحیه های تابع و ناحیه های تابع مرکز. هم با شما میتوانید یک چند شهرهای جمهوری تاجیکستان رو نامبر کنید؟ دوشنبه، خاروخ، خوجند، کولاب، حصار، باختر و غیره ها. تشکری زیاد. چون که به همه ما معلوم است جمهوری تاجیکستان سرزمینی کوهها و آبهای شفابخش می باشند. بله. شما درباره دریاهای جمهوری تاجیکستان یگان معلومات دارید؟ بله، تاجیکستان زیاده از 1000 دریا و دریاچه ها دارد. اینها دریای پنج، وخش، امو دریا، استیر دریا، کافرنیهان و زرافشان. تشکر زیاد. واقعا هم جمهوری تاجیکستان رو در سراسر جهان با آبهای شفابخش و آب تازه‌اش میشناسند هم؟ بله. به فکر شما ما آب رو باید چگونه استفاده بریم؟ آب رو باید صرفه‌کارانه استفاده بریم. با آب دست و روی شویم. آب رو باید افلاس نکنیم. اگر ما آب رو افلاس کنیم در نتیجه چی واقعا رخ میدهد؟ ما بیمار میشویم. واقعا هم اگر ما آب رو تازه نگاه نداریم و افلاس کنیم ما به یک قطار بیماری ها و ویروس های ضررآور دچار میشویم ها، یعنی گرفتاری ویروس و بیماری ها میشویم. شما با کدام راه ها خود را از ویروس ها و بیماری های سرایتی محافظت میکنید؟ با صابون باید دستان را زود شویم. با مواد انتیسپتیکی دستان را به ضرر گردانیم. باید
نقاب پوشیم و نزدیک کسی بیمار نزدیک نشویم. با دست سلام کردن نیز ممکن نیست ها؟ بله. شما میدونید که باید مسافه بین آدمان چقدر باشد برای ضرر نرسانیدن به خود، یعنی به بیماری دچار نشدن باید چقدر مسافه داشته باشه؟ 1.5 2 متر. یعنی از این مسافه ویروس به ما نمیگذرد ها؟ بله. خیلی خوب. شما خود همین قاعده ها رو رعایت میکنید؟ بله، من همه روز این قاعده ها رو رعایت میکنم. با شما توصیه میدیم که شما نیز همین گونه قاعده ها رو که مخصوصا برای سرایت نیافتن از ویروس ها برای ما پیش بینی شدند آنها رو رعایت نمایید و حتما دستان خود رو زود شوید. همین طور نه؟ بله. ما باشه این زمان صحبت خود را ادامه میدیم و با شما توصیه میدیم که ما رو همراه باشید، زیرا لحظه های جالبی برنامه انگوبین انتظاری شمایند. منیژه، شما این زمان با ما درباره دریاهای جمهوری تاجیکستان معلومات دادید و من میخواستم با شما باز یک سوال علاوگی دهم. شما درباره کولها چی معلومات دارید؟ بله، در تاجیکستان 1300 کول هست. رنگ کول، قرا کول، زار کول، یشی کول، رنگ کول، کول سرس و 7 کول. آفرین، تشکر زیاد. همین کولهایی که شما نامبر کردید در کدام منطقه ها جای گیرند؟ قسم زیادی آن در بدخشان. 7 کول در کجاست؟ 7 کول در پنجکن. احسن. اکنون چون سخن درباره طبیعت جمهوری تاجیکستان رفته ایستاده است، چند فایز جمهوری تاجیکستان را کوهها تشکیل میدهند؟ 93% تاجیکستان کوهسار هست. قله بلندترین جمهوری تاجیکستان کدام قله است؟ قله بلندترین جمهوری تاجیکستان در بدخشان جایگیر شده است. اسماعیل سامانی بلندی آن 7495 متر هست. تشکر زیاد. اگر شما باز یگان معلومات دیگر درباره طبیعت جمهوری تاجیکستان داشته باشید مرحمت. درختانی یک قسم طبیعت هستند. من برای آنها معلومات دارم. یعنی شما درباره درختان نیز معلومات دارید ها؟ بله. تماشاچیان عزیز با دقت باشید، زیرا صحبت ما درباره طبیعت جمهوری تاجیکستان می رود و منیژه بانو با ما درباره کوهها، کولها و دریاهای جمهوری تاجیکستان علاقه معلومات دادند و باز میخواهند درباره درختان نیز معلومات دهند. از این رو با دقت بودن را فراموش نسازید. مرحمت. درختان دو نمود میشوند: میوه دهنده و سایه دهنده. خوب، از درختان میوه دهنده کدامش رو میدونید؟ سیب، آلو، نوک، زردآلو، شفتالو، انارنوک و غیره. آفرین. اکنون درختان سایه دهنده رو برای ما نامبر کنید. چنار، بید، توت، ارچه و غیره. یک چند درختان میوه دهنده رو شما برای ما نامبر کردید ها؟ بله. میگویید که کدامی از آنها به شما بیشتر پسند هستند؟ به من سیب پسند هست. برای چی؟ برای آنکه او را من دوست می‌دارم، او را من استعمال میکنم. یعنی شما سیب رو بی‌نهایت دوست می‌دارید ها؟ بله. آفرین. حیوان ها نیز یک قسم جدا نشونده طبیعت می باشند و محض از آنها رویدن بعضی از نمودهای گل ها، درختان و باردارشوی دیگر نمود رستنی ها وابسته است و من می خواستم دانم که منیژه بانو درباره حیوانات معلومات داده می توانند یا اینکه نه. منیژه بانو، شما درباره حیوان ها معلومات دارید؟ بله، حیوان ها دو نمود می شوند: وحشی و خانگی. به حیوان‌های وحشی کدام حیوان‌ها داخل می‌شوند؟ پلنگ، خرس، شیر، گرگ، روباه، شغال، میمون، خرس و دیگر حیوان‌ها هم؟ و دیگر حیوان‌ها. آفرین. از حیوان‌های وحشی به شما کدامش پسند است؟ شیر. برای چی شیر؟ برای آنکه شاهی حیوانات هست. یعنی شیر شاهی حیوان‌ها هست ها؟ بله. حیوان‌های خانگی رو چی نامبر کرده می‌توانید؟ بله. مرحمت. اسب،
گاو، گوسفند، گربه، خرگوش، سگ. خیلی خوب. کفایه است. از حیوانات خانگی کدامش به شما پسند است؟ به من گاو. برای چی گاو؟ برای آنکه گاو به ما شیر می‌دهد. شیر در درونش ویتامین دارد. طبیبان گفتند که شیر را باید ما کودکان هر روز استعمال کنیم. یعنی ما باید خصوصا خردسالان باید هر صبح و یا اینکه هر شام پیش از خوابشان یک استکان شیر را استعمال کنند ها؟ بله. تشکری زیاد. شما شیر رو استعمال میکنید؟ بله. خب کدام وقت ها میخورید شیر رو؟ صبح. صبح میخورید ها؟ بله. باز یک قطار خوراکایی هستند که محض از شیر آماده میشوند. شما این خوراکا رو میدونید؟ شیر چای، شیر برنج، شیر کدو. و باز یک چند نمودی خوراکایی هستند که برای صبحگاهان آماده میشوند و در ترکیب خود شیر نیز دارند ها؟ بله. خب به شما بیشتر کدامش پسند است؟ شیر چای. به شما شیرچای پسند است ها؟ بله. ما با شما علاقه خیلی صحبت کردیم درباره طبیعت، درباره ناحیه ها و قهرمان ها، رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان ها. بله. اکنون بیاید با موضوع دیگر میگذاریم. انیخترش من میخواستم دونم که خب شما اینجا یک چند کتاب ها رو با همراه خود آوردید ها؟ بله. شما کتاب خوانده میتوانید؟ بله. حرفا رو چی میشناسید؟ بله من حرفا رو میشناسم. خب بیاید کتابی از همینجا یگان کتاب رو برای خود انتخاب کنید و ما آن رو با همراه شما مطالعه میکنیم. کتاب الف با جان من. کتاب الف با جان من. واقعا هم تماشابینان عزیز، همین کتاب که با نام الف با جان من در بین خردسالان مشهور است با همگان پسند است و چنانکه که از شماره های گذشته برنامه انگوبین شما میدونید قریب همه اشتراکیان ما با همراه خود همین گونه کتابچه ها رو به برنامه ما میارند و یک جایه شعرهای داخل آن رو میخوانند. خب اکنون بیاید با شما نیز شعرهایش رو میخوانیم ها؟ این کدام حرف است؟ این حرف ا. اکنون با حرف ا شعر میخونیم ها؟ انار ما چونین است، قند و عسل برین است، دوای درد دلها طبیب گفتا امین است. حرف نوبتی کدام است؟ حرف ب. مرحمت شعر خوانید. بهمون حیوانی ملنگ نکند با کسی جنگ، بیچاره در تگی آب حتی ترسد از پلنگ. آفرین. شما یگان مراتب بهمود رو دیده اید؟ من در کتاب بهمود رو دیدم. یعنی رسمش رو در کتاب دیدید ها؟ بله. آفرین. این کدام حرف باشد؟ حرف ف. با حرف و شعر گوید. ورزش کند گفتم معلم به بچه ها، کسی که ورزش کند همیشه ماند برنا. آفرین. اکنون بیاید کمی آمیخته میکنیم زیرا وقت اندکی تنگ است. انا این کدام حرف است؟ این حرف د. کنی با حرف د شعر گوید. دکتر اما کیمیاز گفت با منو صرف ناز، دندان شوید هر پگاه، هر شب پیش از خوابی ناز، دندان آتان چون صدف مانند یک عمری دراز. خیلی خوب. شما دندانهای خود رو پیش از خواب کردن میشید؟ بله. آفرین. انا این کدام حرف باشد؟ حرف ژ. با حرف ژ شعر میدونید؟ بله. ژاله بارید از بالا، به خواست خدای ما روی حولی دویدم، یک تاقی ژاله چیندم، چون به خانه رسیدم تاقی پر آب دیدم. خیلی خوب. زود زود حرف ها رو انتخاب میکنیم. انا این کدام حرف است؟ ی. حرفی ی. با این حرف شعر میدونید؟ بله. یاد بخر دکانه، گفتا با من ملاحت، یاد از دوای خوب بهری همه جراحت. خیلی خوب. انا این کدام حرف باشد؟ ق. با حرف ق شعر میدونید؟ بله. قورباغه دارد قورقور، آمده از راه دور، اینجا گرفته خانه، نمی پوشد دهانه، ما از دست این میمون میگوچیم از خانمون. انا این کدام حرف است؟ این حرف او. با حرف او شعر میدونید؟ بله. مرحبا. اشتر را بین در صحرا، چون کشتی کند شنا، در وقتی به سر و بر نترسد از هیچ خطر. تشکر زیاد.
тамошобинони азиз, мо боварӣ дорем ки иштирокчии барномаи имрӯзаи мо ҳама ҳарфҳоро хуб мешиносад ва бо ҳама ҳарфҳо шеър медонад, вале азбаски фурсати барнома танг аст, аз ин рӯ мо мехоҳем то ба дигар мавзӯъ гузарем. Манижа, ба мо гуфтанд ки шумо бо забони англисӣ низ ҳарф зада метавонед, ҳа? бале, шумо метавонед рангҳоро бо забони англисӣ барои мо навбар кунед? бале, биёед ман бо забони тоҷикӣ мегӯям рангро, шумо бошед бо забони англисӣ. бале. Масалан, ранги сафед, White, ранги сиёҳ, black, сурх, red, сабз, green, зард, yellow, гулобӣ, pink, норинҷӣ. orange. хуб, ташаккури зиёд. Шумо яъне ҳама рангҳоро бо забони англисӣ номбар карда метавонед, ҳа? бале. Мегуфтед ки ранги дӯстдоштаи шумо кадом аст? Ранги сурх, ранги сурх бо забони англисӣ ранг red. ред. Хеле хуб. Акнун биёед боз ягон китоби дигарро интихоб мекунем. Ба мо гуфтанд ки шумо бениҳоят хуб мехонед китобҳоро ва афсонаҳоро низ дӯст медоред, ҳа? бале. хуб, кадом китобро мехоҳед ки хонем? китоби муши мағрурро хонам. хуб, марҳамат. ин афсона аст, ҳа? бале, аниқтараш ҳикоя аз маснавӣ. бале, ман мехостам донам ки шумо ин китобро хондаед? бале, нақл карда метавонед? бале. хуб, агар нақл карда тавонед, боз ҳам беҳтар. Ман аз инҷо варақ задан мегирам, шумо бошед нақл кунед. Тамошобинони азиз, бо диққат бошед, зеро айни замон як ҳикояи бениҳоят ҷолибу шавқоварро Манижабону барои мо нақл мекунанд. Марҳамат, Манижабону. будааст набудааст, як мушаке будааст. Мушак бо вуҷуди хурд буданаш бисёр мағрур ва худписанд буд. боре аз назди мушаки мағрур як уштуре мебарояд. муш дар ҳола ҷоми уштурро қабида пешопеш қадам мезад. уштур ки табиати ором дошт ба роҳаш идома медод. муш худ ба худ гуфт: ин манам ки бо ҳама бузургӣ уштурро раҳнамоӣ мекунам. уштур аз рафтору кирдори муш пай бурда фаҳмид ки ин мушак бисёр мағрур ва худписанд аст ва хост ки адаби муши мағрурро ҷиҳад. ногоҳ аз назди мушак ва уштур як дарёчае мебарояд. муш дида сахт тарсид ва чӣ кор карданашро намедонист. баъд чӣ шуд? уштур гуфт: эй мушак, чаро маро дар дашту биёбон, дар кӯҳу саҳро ҳамсафар будӣ? пас чаро меҳаросӣ? мардонавор вориди дарё бишав ва роҳнамоиятро идома де. муш посух дод: эй ҳамсафар, дарё бисёр чуқур ва баландсурат аст. аз ғарқ шуданам метарсам. уштур гуфт: пас сабри кун, то ман бисанҷам то чӣ ҳад дарё баланд аст ва баландӣ нест то чӣ қадар баландсурат аст. уштур по ба дарё ниҳода гуфт: эй дӯсти ман, оби дарё тозону будааст, ҷои тарсу ҳарос нест. муш гуфт: эй уштур, он чизе ки дар назари ту монанди мур ҳаст, дар назари мо айбати аждаҳоро дорад. оби дарё тозонии ту бошад, пас баландинаш то чӣ қаду болои ман аст. уштур барои дарси адаб додани муш гуфт: пас чаро аз тавоноӣ бисёр лоф мезанӣ? чаро бо уштур сар ба сар мешавӣ? бирав бо амҷимсони худат сабқат бикун. муш аз кори кардааш сахт пушаймон шуда ба зорею тавалло даромад. эй уштур, аз барои худо илтиҷо мекунам, маро аз ин соҳили дарё ба он соҳил гузарон. уштурро раҳм ба ҳоли муш омада гуфт: майли, савор шав. аз дарё гузаштан ва дигаронро гузарондан кори ман аст. фикрӣ накун ки мардони хоксору фурӯтан ҳеҷ чизро намедонанд. фурӯтанӣ ва хоксорӣ нишони бузургист, мағрурӣ ва вобаландӣ нишони нотавонӣ ва нишони аблаҳӣ ва нотавонист. ташаккури зиёд. шумо аз ин афсона чӣ фаҳмидед? мо бояд бо касе ҷанг накунем. яъне кибру ғурур низ оқибати хуб надорад, ҳа? бале. ташаккури зиёд. агар шумо ба ҷои уштур мебудед, ба муш кӯмак мерасондед ё ин ки не? бале, ман ба муш кӯмак мерасондам.
мабодо пас аз дарё баромадан боз муш анамин гуна лаҷоми штурро меқапед, яъне боз ба сари штур зурӣ мекард чи? муш ҷигар намекард ба сари уштур зурӣ. ба фикрам аллакай муш пай бурд ки ин рафтори ӯ хуб нест. бале. ташаккури зиёд. манижа, ана ин китоб чӣ китоб бошад? ин ифтихорномаи ман аст. ин китоб нест? не. хуб биёед дохилашро мебинем. ин ифтихорномаро шумо аз куҷо гирифтед? инро ман дар озмуни донояк иштирок кардам ва ифтихорномаро гирифтам. офарин. ана инашро чӣ? инашро дар ҷакомаи гесу иштирок карда гирифтам. яъне шумо новобаста ба хурдсолии хеш фаъол ҳастед, ҳа? бале. ташаккури зиёд. мо умедворем ки дар оянда шумо боз ҳам аз ин ҳам фаъолтар мешавед ва соҳиби ифтихорнома ва дипломҳои гуногун мешавед, ҳа? бале. ва тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи имрӯзаи Ангубин. манижа, шумо дар охири барнома чӣ гуфтан мехоҳед? ман ба ҳамсолони худам гуфтан мехоҳам ки вақти худро беҳуда сарф накунанд, ба китобхонӣ шеърҳои зиёдро аз ёд карда ба мисли ман ба озмунҳои гуногун иштирок кунанд. ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи имрӯзаи Ангубин. мо аҳли эҷоди барнома итминони комил дорем ки дар кишвари мо чунин кӯдакони хушсавқу соҳибистеъдод ва ҳамзамон фаъол ба монанди Манижа ва дигар қаҳрамонони барномаи Ангубин баса зиёданд. ва агар фарзанди шумо низ шеърҳои зиёд медонаду новобаста ба хурдсолии хеш ягон асарро аз худ намудааст ва ё ӯ ягон ҳунару маҳорати махсус дорад, пас барномаи Ангубин муаррифгари истеъдоди ӯст. нишонии мо шаҳри душанбе, кӯчаи шеро 31, телевизиони Баҳористон. ҳамзамон шумо метавонед бо рақамҳое ки айни замон дар экранҳои худ дида истодаед бо мо дар иртибот бошед. то дидори навбатӣ дар барномаи Ангубин. хайр.